Hello viewers, welcome to my channel. I'm job vacancy and about video ani ase. Eta lata ase wanted class experience sales staff for studio Kohima News Secretary Road. Contact number P recruitment agency dina ase. Tapni khan contact kolabi. और इसलिए बेसी ভালো বনিসনা আছে যদি কইলে হইলে ভালো হবো এটা তো আছে ভ্যাকেন্সি লা আছে और पोजीशन यूथ पास्टर लोकेशन Dimapur music is mandatory last date for submissions of CV July 25 interview July 29 contact number din আছে দুইটা call and WhatsApp লা আছে আপনি খান contact করলাবি और বেশি ভালো আপনি খান কানে আছে জলদি কইলে বেশি ভালো হবো It is we are hiring female cook lage for a private hostel in Kohima te. Salary ase rupees 5,000 ase or food and login free ase. Contact number dina ase. To apni khan contact kolabi. Or 5,000 to bishi bhala ase kine sahib ta khan food and login side ase bishi bhala ase. To apni khan kunba ni basically to contact korna jaldi itu paisole bishi bhalo hobo. Or bishi dur nai Kohima te ase analan bitote ase. It allows wanted urgently ase to hanjoli lagi ase we are looking for a female librarian login and the foodings free contact number it will be same process ase baki puisa dia nai tahan to obri khan contact korlebe tai khan ba ta decide korbo kiman puisa dibo na dibo itu to aur jaldi korle beshi bhalo hobo